ang Ginoo kay niingon ko siya dito. Sa Roma 13 verse 13, din siya dito. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi. Ingon ng mga tao nga ana sa kahayag. Ingon siya magtarong ka sa atong pagkinabuhi. Dili sa pagpatuyang sa paghudyaka o sa paghubog-hubog. Mani ang yun. Dili magpatuyang sa paghubog-hubog. Dili sa kahilayan o sa karawayan. Sa sinahon. Yun ang klase mga batasan. So, binadili na sa Ginoo. So, bisan ang tao gani, kuan na yung murag nabudlayan na. Isang tuyog o siyang kapartner, pero ang Ginoo, dili ra gani ang tao, kundi ang Ginoo, dili mismo dahil na, dili magpatuyang sa pagbudiyaka o paghubog-hubog. Dali man ka ang ihang nagiingon. O kaniya ito, ingon anak ko. Magabi inig inom, magpahubog. Kanya magmahay, then guba, ng relasyon, sige, gubota kayo. Wala gayoy kalipay sa kinabuhi. So inanak ginawa alam mo kay kalimong kalipay kanang mga palahubog kanang sa tingod dai nang pero bisan ang tao gayon yung anak pero sa Biblia mismo gayon pulong na natin mga uban mga palahubog mga plainom basta buhi pa may pag-asa pa nga magbago nga bag-ohon sa Ginoo sa madok sa Ginoo mo anong mutuo sa Ginoo kung makay kahadlok dili jud ka mutuo kanya mo makay kahadlok sa Ginoo sa iyang mga pulong pa lang natin niya dili ayaw so mao na tuwang nga nakaila ko ang Ginoo nang giusab ko niya. So, kuan kayo nga, dahil gipuno ko niya sa balang espiritu. Lahi ang kalipay, ang mga batyagan kong Ginoo na yung gulog, nga wala na kay, wala na kang mahubas, wala na kay kahubasan ng kalipay, kundi, peaceful ang kinabuhi, lahi rasa wala kang pagsunod. Dipilihan niya ang aking bisyo o tinuod ng kalipay. So, kung wala na ba nga, grabe, yung atok sa una, pero salamat sa Ginoo kay, ang dasya o kaloy, yung dihatat nga kanako. Sabi, wala ko niya dipasagyan. Langga ko naman ng ikaw, yung karon yung anak ng pamilya, yung anak ka, so panimbasog, napay paglaong, si Jesus mo kausap po nimo. Dili ra kay ako, ikaw mismo. Basta mutuon ra ka sa iyang pulong sa Ginoo, mutuon ra ka sa mga pagkuan kanang sa iyang pagbadlong nga mao na basa jud kag Biblia og mga kag pasaylo sa Ginoo tug ani mo sa tanan sa Ginoo, Lord pasaylo sa tanan kung mao ni mao to. Diyon dili na mo balikan ang imong jud kuan kanang kung may kadlo ka sa Ginoo, dili na mo balikan ang kimo nga kalibutan nga dili niya gusto. Pero dili mo gina instant, nahihinay ra siya kanang wala depende sa taon uban nga dali makakatch up na uban maglisod pa dali nag siyempre pero nahihinay ra na kay usbon ra ka sa Ginoo. Basta may buhi pa kami pag-asa pa na siya. Gawas ra atong nakalipad ka matay, wala na pag-inasip sa kinabuhi, wala may kuan, wala na pag-asa ka, wala man wala pag-inusog ng ginatawag. So is pag-inusog siya. Dili na usbon ang iyang gibuhat. Like, yan ang klase kuan.